Guys, may hapon guys. Lungag kong itlog guys. 2, 4, 6, 7 kabok. Itlog sa manok ni guys. So luto na ni siya. Abri ko na naon guys. Ano yung bago karon guys, mag-abri kag itlog. Bagong style sa magpanit og itlog. Tapos guys, okay. Okay. Tama mahurot ni guys bukol. Itlog sa manok ni guys, kung agong 7 kabok para kaon na. Buto guys. Grabe. Sakit pala. Tingnan nyo to guys. Ito naman Agay. Di ba kaya? Sakit kayo.